I have with me here Madam Zelia. Okay, she's a headquarter at Ashama Market, and we want to know her story, how she started, why she's motivated to be in this business, and her advice to the youth out there. So, Madam Zelia, Bacha is saying, Bacha. Okay, you no, with me an ordinary. Oh, okay. Na me ton bidie. Okay. Market na enye akronfo nso wia no. Nti no te se abidie no ho asama ye di. Na te se anu market no so enye asai. Wo kofa obi bidie betikire a enso nkwala nso so 4 egu me so me kwa na me hwe wo. Nti no ne me ye ne se me fa me pan di asima pampa so. Na maba be chimachimaja. Se ne wa ban ka wo tonto se ne nyaado ani moku a na nka me di abeja na maje o kwense kakra. Enu nti na me wa. No oba Accra da ben. Oh, me ba ha 209. 209. Na me wo Kumasi. Namba 209 na oba na. O start here juma we na na wo ba na we ton video. Oh, me ba na me ton video no. Me start say me ton video no. Nye say ye nto ye to ne kakra de nya mbe ya na oye no. But sisi ano ase video no ho asama ye di. Unya bi mpo omo kita sika bebre ndi omo de omunya bi na ya ye ni sika ne de eja wo ko fo obi de ba ko ba otikira enso. Okay, tinu before be tikira ba ko e be sanna wo ne wo ma wadi sika ne nyina wo ko anipa na o ma wo tina mi di pan na simiti so a me ye ne kakra eja wa ban nka wo fie na wo se ne maba mo nya na ma di dwa ama nti wo ba no a che me kwanse kakra na ekoye ni eno ye chen se wo beda ana se odi we ni beto obema bisu se omboa wo se mema na nkaso mu niska wani edin pa mi ame hu pa se wani edin enti wo hwe bidie ni we na wo ye no emu de na faso wo okay we ni de enye obi adwuma enye obi nso dia ene wo ba na onya 10 cedis bia wo to mo na wo to ntosi ni mokwa kwa watwimoko na wo ma na wedi. Oh, okay. Na bidie no so de anso a sika ni ntimi wo nchen a bra ekwa me de wo ba na enye yi nti udu nsa be ka sika no na aye wo ka nti Accra abrabo ti sen enye ize din pa nti ahani no fa wo hwa finance. Oh well say mi ntwa ntra enye ize mo mbat meka se aha no eye kakra efi se ho no de wo mu se sabio wo ko ba bi so a wo ntwe sika nsuo nso so ubenya bi free ano na nso sebe ya ubenya papa ma wo ba eno nso so ehu hia me nka say school ni o school wo ho but aha de no eye we kakra e chen ho. Okay, enti se si ano futu ben na odi ma the youth out there say e bia obi wo ho no na ho no oni adwuma bia ba on person ye bia nso nti futu ben na odi ma ne kan. Okay, mi mo mu de mi a me gina ha mi tu nipa krofo say on yire no ho no nya adwuma efise wote ho a obema no osika no oni bia wodi ma wo even podi ukwa okwa road so ma wo hyi o ma wo hyi owie nso kra waka to se wo de mema osika wai wo de mefro wai eno pe se mema no o mtems no o mefro wai ukọ ufie kra na ofre na onfa mini madam fo bi edi bia ye ne pa ama sisia no akwa nwuye nti mi de ma ya ma adwin se me ntena ho e ma be ma mejojo nyankasa me fatia ma me ho ene me ma. Na o started man na ana se o pese o mo bi na pese me pese me hia o nyama na ya hu fere. Oh fere de ahase na me ba kra na me su efise me hwe baby a me start ye na me ho ye de efise baby a me ton ade no obi wo ha o hu mi a oni mi pa ti mi se ge we de e hye no ho but bibi nti na akoba no sa nti no me fere eye chen kro no ahase no na me fere sometimes kra no mitimi su obi wo ka se wunkoja na o hwe wuti su no abeka wona ase no ase mikita den eden na mikita wodi mi kwan but mi ankasa mi hye me ho din se me yire me ho na ma ye sad no ama me ho ama me ma titu
mpese ebia ekwan be de me ba na maka se oh asimesi cheme wansi na me to dokunu ma me be ana amako dokunu ra bi ho me pa cha ofiri me dokunu 5 cedis why na 5 cedis na ma ofiri na chena menya sika no we na makotua nti ese me yewe eni ntia okay ntini e why there so one to say stress we mami but one kasa wa pe bia e ama ho a o ye sometimes kra no obi wo ha okoja na on pesa obeye by me say no me sheda ne wa bonkoma na oh se na wo ye me te se nya me ye won se wo fa ha na me san wo ya me say ai wonyama na edosu won sa be ya obi wo ho no ma na ye ne sere no wa cha me 5 cedis bi obi so eja o de fa ne enko umuna weni mo obi ankasa wo ho ese wo sere oba de ese wo sere ba nya se wo betena fie na wa amwa wo ho enya adwuma ese wo ye adwuma nya me show no koso no show sem bibi se na ya obekọ wenim na wa ye odi aye bibi ami timiti obi afo se oba bi otifie bia on sori waka bia watakura akosoa mfa wenim to be maso okay ene e da wa se mi so me das